Praise the Lord to everyone. Samastanku praise the Lord. Today is the second day of the Passion week. ଆଜି ହେଉଛି ଏହି ଦୁଃଖ ଭୋଗ ସପ୍ତାହର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସ. We will look to God's word. ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖିବା and learn what Jesus did on the second day of the Passion week. ଏବଂ ଆମମାନେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସରେ କେଉଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ. Now before we go to God's word, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ let us look to God in prayer. ଆସୁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉ. Let us pray. Dear loving Heavenly Father, we thank you for this opportunity that you have given to us to come to you and to learn from your word. As we are going to see the activities of our Lord Jesus Christ during the second day of the Passion week, we pray, O Holy Spirit, you will speak to each and every one of us. Bless us with your word. In Jesus' name we pray. Amen. After Monday's activities, सोमवार दिनर कार्यक्रम समाप्त होगा ପରେ the Lord again went back to Bethany. प्रभु जीशु पुनर्बार बेथनी को चली जाइथिले. He stayed there the whole night. सारा रात्रि से स्थान रे से रहिले. The very next day morning, that means on Tuesday morning, तार परवर्ती दिन अर्थात मंगलवार दिन, again he started his journey from Bethany to Jerusalem. पुनर्बार से तांकर यात्रा बेथानीरु जेरुसलम नगरी को आरंभ कले. On the way, रास्ता पथरे, as I told you yesterday, गतकाली मुझे परे आपण मानु कहितली, they saw the fig tree was withered. से माने देखिले जे जीत वृक्षटी संपूर्ण भावरे शुष्क होई जाई अछि. And Lord Jesus taught his disciples. ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ on the subject called prayer and faith. ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ. And as they came to Jerusalem, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜେରୁସାଲେମ ନଗରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, Lord Jesus went into the temple. प्रभु जीशु से मंदिर भीतर को प्रवेश कले. Now the things are happen. वर्तमान यही घटनाक्रम गुड़िक घटवा को लगिला. Now the first thing, प्रथम विषय, the authority of Jesus was challenged. वर्तमान प्रभु जीशुंकर अधिकार को लोक माने प्रश्न पचारिबा पई लागिले. Then we see the parable of two sons. आमने तापरे देखु प्रभु जीशु सेमानकु कि प्रकार भावरे दुई पुत्रंकर दृष्टांत देई तांकर अधिकार को से साब्यस्त करि पारिले. These two things we will find. এই দুইটি বিষয় आमने देखिताओ Gospel of Matthew chapter number 21 verses 23 to 32, and then Gospel of Mark chapter 11 verses 27 to 33, Gospel of Luke chapter number 20 verses 1 to 8. आमने याकू पवित्र बाइबल रे माथ्यू लिखित मंगल सुसमाचार तार 21 पर्व 23 पदरु
32 पद पर्यंत, मार्क लिखित मंगल सुसमाचार 11 पर्व तार 27 पदरु 33 पद पर्यंत एवं लूका लिखित मंगल सुसमाचार तार 20 पर्व 1 पदरु 8 पद भितरे देखि थाओ. नाउ the first thing that his authority was challenged by the high priest, by the Pharisees, by the Sadducees and by the scribes. प्रभु जीशुंकर ए अधिकार को नहीं धर्मजाजक माने, महाजाजक, फारूसी, साधुकी एवं शास्त्री माने प्रभु जीशुंकर अधिकार उपरे प्रश्न उठाई थिले. Then we go on to see the activities. तापरे आमाने देखू प्रभु जीशुंकर अन्य समस्त कार्यक्रम गुड़िक. Lord Jesus then spoke to them about parable of wicked wine growers. तापर प्रभु जीशु सेमानकु ए दुष्ट द्राक्षा लता र विषय रे दृष्टांत देइथिले. Then he gave a parable of wedding feast, गोटे विवाह भोजर दृष्टांत देइथिले. Then he questions the people question of the tax money to Jesus. प्रभु जीशु को एक कर देवा विषय रे लोक माने प्रश्न पचारि थिले. Then the Sadducees question about the resurrection. साधुकी माने प्रभु जीशु को तांकर पुनरुत्थान विषय रे प्रश्न पचारि थिले. Then the Lord gave the great commandment. प्रभु सबुठारु जहाँ महान आदेश ताहा देइथिले. Then Jesus questioned the Pharisees and the Sadducees. तापर प्रभु जीशु से फारूसी मानकु एवं साधुकी मानकु प्रश्न पचारि थिले. He pronounced woe against the Pharisees. फारूसी मानक विरुद्ध रे से कहिथिले जे हाय तुम्बे माने दंडर पात्र. Then we see a beautiful story about widow's mite in the temple. तापर आमने मंदिर भितरे गोटे वृद्धा स्त्री रो दान विषय रे आमने देखिताओ. And then we goes on to see the visit of the Greeks. तापर आमने देखू ए ग्रीक बा विजातीय लोक माने प्रभु जीशुंक निकट को आसु अछंती. That's only found in Gospel of John chapter number 12 verses 20 to 36. ता केवल जोहन लिखित मंगल सुसमाचार तार 20 पर्व रु तार 12 पर्व 20 पद रु 36 पद भितरे आम माने देखिताओ. And then we see that Jesus is discussing with the Greeks about unbelief. तापर आम माने देखिताओ जे एई ग्रीक बा विजातीय लोक मानक सहित प्रभु जीशु अविश्वास विषय रे कि प्रकार भावरे आलोचना करूअछंती. And then we see that Lord Jesus discusses about the signs and the coming events of this world after hearing a question from the disciples. शिष्य मानक ठारू एक प्रश्न शुणिबा परे प्रभु जीशु सेमानकु जे जगतर पतन केबे हेबो एवं जगतर पतन हेबा पूर्वरु
कि प्रकार घटना बड़ी सब घटिब ता विषय प्रभु जीशु कहउछंती. And then we see the parable of 10 virgins which directly relates to the coming events. तापर आम 10 कन्यांकर दृष्टांत देखी था जहाँ सीधा सड़क आम को आगामी दिन मानक कौन कौन घटिब से विषय कह जाई थाए. And then we see the parable of talents. प्रभु जीशु कि प्रकार भाव लोक मानकु सेमानकर योग्यता अनुसार किछि किछि अर्थ देई अछंती से विषय दृष्टांत आम माने देखि थाओ. And then we see that Jesus finally telling about the judgment day. तापरे शेषरे आम मैंने देखुछु प्रभु जीशु कि प्रकार भाव आगामी विचार दिन विषय से कहउछंती. अगेन लेट मी टेल यू दिस इवनिंग आउ थरे पुनर्बार मु आपण मानकु ए संध्या समय कहीदेवा चाहे. बाय ईटिंग bitter gourd and bitter herbs we are not sharing the sorrow of Jesus. कलरा बा अन्य कौनसी पिता जिनिस खाइबा द्वारा आमने प्रभुंकर दुख भोग को बा प्रभुंकर दुख को आमने पालन करूना. It's a tradition. यह एक प्रथा. But it's a wrong tradition. यह एक भूल प्रथा अटे. By eating something we cannot share the sorrow of someone else. किछि खाद्य खाई कहार दुखर सहभागी आम माने हेई पारि न थाओ. So if you are eating, that's good, but not for this cause. जदि आपण माने ता भोजन करूछंती उत्तम, दैट्स गुड फॉर हेल्थ, ता स्वास्थ्य पाई हितजनक, बट नॉट फॉर दिस कॉज. किंतु यही कारण पाई नुहे. यू एंड आई डोंट नीड टू सफर बिकॉज आवर सेवियर, आवर लॉर्ड हैज सफर्ड फॉर अस. मोते एवं आपण को आउ ए जंत्रणामय जीवन दे जीवाई पड़ो ना. कारण आमानकर उद्धारकर्ता एवं आमानकर प्रभु से आमानक निमंते समस्त प्रकार जंत्रणा को से सह्य करी जाई अछंती. नाउ सो मेनी इवेंट्स हैव टेकन प्लेस ऑन ट्यूसडे. अनेक गुड़िए घटना भली एई मंगलवार दिन करा जाई अछि. Lord Jesus, from morning till evening, He is teaching, answering the Pharisees, answering the Sadducees, answering the scribes. प्रभु जीशु सकाळु संध्या पर्यंत शिक्षा देउछंती. फारुसी मानकर, साधुकी मानकर एवं शास्त्री मानकर उत्तर मध्य प्रदान करुअछंती. Now when the high priest and the other religious leaders, they came to Jesus while Jesus was about to teach. जेतबे प्रभु जीशु शिक्षा देवा पई जाउअछंती सेतबे एई महायाजक एवं अन्य धार्मिक गुरु माने से माने आसी प्रभु जीशु को प्रश्न कले. विथ व्हाट अथॉरिटी यू आर डूइंग दिस. क्यों अधिकार रे तुम्बे एहा करुअछ. नाउ जीसस वर्तमान प्रभु जीशु instead of answering them,
ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ହି ଇଜ୍ ଆସ୍କିଂ ଦେମ୍ ଆ କାଉଣ୍ଟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ସେମାନଙ୍କୁ ଓଲଟା ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଅଛନ୍ତି। ହି ଇଜ୍ ଟେଲିଂ ପ୍ଲିଜ୍ ଟେଲ୍ ମି, କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ତୁମେମାନେ କୁହ, from where the baptism of John the Baptist came from। ସେ କହିଲେ ମୋତେ ତୁମେ କୁହ ଯେ ଜୋହନ ଡୁବକଙ୍କର ବାପ୍ତିସ୍ମ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଥିଲା। ଏଭ୍ରିବଡି ଗଟ୍ ପଜଲ୍ଡ, ସମସ୍ତେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଗଲେ। If they are going to tell that it is from above, from God, ଯଦି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ, then Jesus will ask, why didn't you follow? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ତାହାକୁ ପାଳନ କଲ ନାହିଁ? And if they will say it is from earth but from the John the Baptist, then the people will not spare them, because people had already believed that John the Baptist is a prophet। ଯଦି ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବା ଜହନ ଡୁବକଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଅଛି, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିବେ ଯେ ବା ସେମାନେ ଭୟ କଲେ, କାରଣ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବା ଜୋହନ ଡୁବକଙ୍କୁ ଜଣେ ଭାବବାଦୀ ଭାବେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ। ଦେ ସେଡ୍, ସେମାନେ କହିଲେ we don't know, ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। No, that's a very easy thing to say। ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସହଜ ବିଷୟ, ଅତି ସହଜ ବିଷୟ ଆମମାନେ କହିପାରିଥାଉ। Let me share something funny with you। କିଛି କୌତୁକିଆ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। One rich man, ଗୋଟେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି, one day he decided, ସେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଏହି ପ୍ରକାରର ସ୍ଥିର କଲେ that I will test my son what he will become in future। ମୁଁ ଆଜି ମୋ ପୁଅର ପରୀକ୍ଷା ନେବି, ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ହେବ। So he planned out something। ସେ କିଛି ଯୋଜନା କରି ରଖିଲେ। When his son went out, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା, he went to his room, ସେ ତାଙ୍କ କୋଠରୀକୁ ଗଲେ, and he kept few things। ସେ କିଛି ଜିନିଷ ତାଙ୍କ କୋଠରୀ ଭିତରେ ରଖିଲେ। He kept a Bible। ସେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ବାଇବେଲକୁ ରଖିଲେ। He said, if my son will pick up this Bible, then surely he will be a preacher। ଯଦି ମୋ ପୁଅ ଏହି ବାଇବେଲଟିକୁ ନେବ, ତାହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରଚାରକ ହେବ। Then in another place he kept some money। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ କିଛି ଅର୍ଥ ସେ ରଖିଲେ। And thought to himself and said, ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରି କହିଲେ, if he will take this money, then he will be a broker। ଯଦି ଏହି ଅର୍ଥକୁ ସେ ନେବ, ତାହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ବ୍ରୋକରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। And then he kept some wine in another place। ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ କିଛି ଏଇ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ବା ମଦ୍ୟ ସେ ରଖିଲେ। And said to himself, ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିଜ ନିଜକୁ କହିଲେ, if my son picks it up, ଯଦି ମୋ ପୁତ୍ର ଏହାକୁ ନେବ, he will be a useless drunkard। ସେ ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟହୀନ ମଦ୍ୟପ ହୋଇ ହେବ। And then he also kept some magazines, Playboy magazines। ଆଉ ସେ କିଛି ଏ ମାଗାଜିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ, ପ୍ଲେବୟ ମାଗାଜିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଲେ। And he said, if my son will pick those up,
जदि मो पुत्र सेगुड़ी को उठे नहीं जीव देन ही विल बी आ वोमनाइजर सी स्त्री मानकर पछ पछे से गोड़ेब यू नो सो फादर केप्ट एवरीथिंग पिता कौन कले ना सब गुड़िक सजे रखीदे एंड वेटेड फॉर हिज सन टू रिटर्न तापरे से अपेक्षा कर रहिले केतेबेले तांको पुत्र घर को आसीबो आफ्टर सम टाइम हिज सन रिटर्न एंड वेंट टू हिज रूम किसी समय पर तांको पुत्र फेरी आसिले एवं तांको कोठरी को से गले when he saw all these things जेतेबेले से सब गुड़ी को देखिले what he did से कौन कला he picked up everything he picked up the Bible he picked up the money he picked up the wine and he picked up the Playboy magazines से सब गुड़ी को से बाइबल नेले से अर्थ गुड़ी को नहीं गले से मध्य मद बोतल को नहीं गले से मैगजीन को नहीं गले and then he left to be with his friends और ताका सांग मानक सहित से जाई मिसिबा पाई चली गले so after he left father went to his room again से चली जीवा परे ताका पिता पुनर्बार ताका कोठरी को गले he saw his son is taken everything ये देखले ये तांकर पुत्र सबु गुड़िक नहीं जाई अछंती then he scratched his head like this तापरे तांको मुंडो को से ही प्रकार भाव रे कुंडेले and he said no doubt my son will be a good politician कहले एथरे कौन से असंभव नहीं मो पुओ गोटिए राजनेता हबो the point what I want to bring जो विषय मु आपण मान को कहबा पई चाहू अछि the high priest and the priest महाजाजक एवं जाजक माने the religious leaders धार्मिक नेता माने the pharisees फारूसी माने the sadducees साधुकी माने and the scribes शास्त्री माने they were acting as politicians से माने राजनेता का सदृश कार्य करुले ओनली टू ट्रैप जीसस किपर से माने प्रभुंकर दोष को बाहर करि पारिबे नाउ जीसस इज द विजडम ऑफ गॉड ही इज द विजडम प्रभु यीशु ईश्वरंकर ज्ञान से निजे ही ज्ञान अटंती इफ वी क्वेश्चन the authenticity of the Bible, we make fool of ourselves. जदि हमारे बाइबल रो ए अधिकृत विषय को प्रश्न करू आमे आम निज को मूर्ख बोली परिचय दे थाओ हियर वी सी दैट वेरी क्लियरली ए स्थान रे आमे अति स्पष्ट भाव रे देखि थाओ नाउ जीसस इन आंसर प्रभु जीशु तांकर उत्तर he has made everyone silent से प्रत्येक को नीरव करी दे अछंती here we see ए स्थान रे हम माने देखु अछु Jesus is giving a parable of two sons प्रभु जीशु दुई पुत्रंकर दृष्टांत से देउअछंती the father he says he had a big field and he called one of his son he said son you come and you go to my field पितांकर बहुत द्राक्षालता रही अछि आ से तांका पुत्र को डाकी कहले पुओ तू आजी
ସେଇ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତାର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ତୁ ଯା ଏବଂ ଦେଖିକି ଆସେ। The son immediately replied, I will not go. ହଠାତ୍ ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ର ଉତ୍ତର ଦେଉଅଛି, ମୁଁ ସେଠାକୁ ଯିବି ନାହିଁ। After some time, he realized, he repented. କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲା, ଅନୁତାପ କଲା, and then went to the field. ତାପରେ ସେ ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗଲା। Then the father called the second son. ତାପରେ ପିତା ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରକୁ ଡାକିଲେ। He said, son, you go to the field today. ସେ କହିଲେ, ପୁଅ ତୁ ଟିକେ ପଳାଅ, ତୁ ଟିକେ ଯାଇ ସେ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତାର କ୍ଷେତ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖି ଆସେ। The son said, the second son said, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର କହିଲା, yes, I will go. ହଁ ମୁଁ ଯିବି, but did not go. ମାତ୍ର ସେ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲା ନାହିଁ। Now Jesus is asking them the question. ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଅଛନ୍ତି, which son is the better son? କେଉଁ ପୁତ୍ରଟି ଉତ୍ତମ ପୁତ୍ର ଅଟେ? Everybody answered. ସମସ୍ତେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, the first son, ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ର। And now Jesus is telling them and telling us today. ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେଇଦିନ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛନ୍ତି, what kind of sons we need to be of our heavenly Father. ଆମ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର କି ପ୍ରକାରର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଆମମାନଙ୍କୁ ହେବା ଦରକାର। Now if every parable we will study and explain, it will cover months together. ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଘଟିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାରାବୋଲ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟବଳୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଆମେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ତାହେଲେ ମାସ ମାସ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇଯିବ। But in very short, ଅତି ଅଳ୍ପରେ, let me explain to you the deeper meaning of God's word, which will be a blessing and benefit to you and to your family. ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏ ଗଭୀର ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଲାଭଜନକ, କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହୋଇ ରହିବ। So let us look at this parable. ତେଣୁ ଆସୁ ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଟିକୁ ଆମମାନେ ଦେଖୁ। Parable of two sons. ଦୁଇଟି ପୁତ୍ରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। I have already told you what is the context of the parable is. ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିସାରିଲିଣି ଯେ ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଅଟେ। Now, ବର୍ତ୍ତମାନ, as I told you that this is found in Gospel of Matthew chapter 21 verses 28 to 32. ମୁଁ ଯେପରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି, ଏହା ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ମଙ୍ଗଳ ସୁସମାଚାର ତାର 21 ପର୍ବ 28 ପଦରୁ 32 ପଦ ଭିତରେ ଆମମାନେ ଦେଖିବା। Now, few things we will learn. କିଛି ବିଷୟ ଆମମାନେ ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ଶିକ୍ଷା କରିବା। Number one,
It's not only a parable, but this parable talks about work. ଏହା ଯେ କେବଳ ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଟି ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିଥାଏ. It talks about the command. ଏହା ପ୍ରଥମେ ଆଦେଶ ବିଷୟରେ କହିଥାଏ. The father told to the son, go and work in my field. ଏହା ପିତା ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ କହୁଅଛନ୍ତି, ତୁମେ ମୋ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଅ ଏବଂ ସେହି ସ୍ଥାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କର. ଇଟ୍ସ ଏ କମାଣ୍ଡ. ଏହା ଏକ ଆଦେଶ. ୟୁ ଗୋ ଦେୟାର. ତୁମେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଅ. ୟୁ ୱାର୍କ. ତୁମେ ଯାଇ ସେହି ସ୍ଥାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କର. There is no other choice in father's mind. ପିତାଙ୍କ ମନରେ ଆଉ କୌଣସି ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ନାହିଁ. So, other alternative is the sons were to work and serve their father. ଅନ୍ୟ ବିଷୟଟି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନେ ତାଙ୍କ ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ପିତାଙ୍କର ସେବା କରିବେ. Now, the father is telling, today, ପିତା କହୁଅଛନ୍ତି ଆଜି. Today and right now you go to the field. ଆଜି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ସେଇ ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଅ. Now, today is the day of work. ଆଜି ହେଉଛି ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଦିନ. Not tomorrow. ଆସନ୍ତାକାଲି ନୁହଁ. Tomorrow may be too late. ଆସନ୍ତାକାଲି ହୁଏତ ଅନେକ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଇପାରେ. The harvest will rot in the field if you will delay. ଯଦି ତୁମେମାନେ ବିଳମ୍ବ କରିବ ତାହେଲେ ସେଇ ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଇଥିବା ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ବା ଅଙ୍ଗୁର ଗୁଡ଼ିକ ପଚିଯିବ. So you go today and right now. ତେଣୁ ତୁମେ ଯାଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଆଜି. Now, the first son said, I will not. ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ର କହିଲା, ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ. This was disrespectful rebellion. ଏହା ହେଉଛି ଅସମ୍ମାନଜନକ ବିଦ୍ରୋହ. It was the refusal of a son who wished to go on his own way. ଏହା ପୁତ୍ରଙ୍କର ପିତାଙ୍କର କଥାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାର ଥିଲା, କାରଣ ସେ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କାଟିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ. That's why he rebelled initially. ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ବିଦ୍ରୋହ କଲେ ପ୍ରଥମରେ. He was selfish, he was worldly, he was carnal, he was fleshly, he was materialistic, and whatever you can add. ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଥିଲେ, ଜାଗତିକ ଥିଲେ, ମାଂସାଶୀ ଥିଲେ ଏବଂ ମାଂସ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଜଗତର ବିଷୟକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ, ଜାଗତିକ ଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଯାହା କିଛି ଯୋଗ କରିପାରିବେ. He would have his own way and do his own thing instead of obeying the father. ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ପଥରେ ଯିବେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ମାତ୍ର ପିତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବେ ନାହିଁ.
But something happened. किंतु किछि घटिला. However, he changed his mind. से जाऊ ना कहीं से तांकर मन को परिवर्तन कले. Change of mind means repenting. तांकर मन परिवर्तन करिबा अर्थ होची अनुताप करिबा. He changed his mind. He repented and he went to the field to do the work for the Father. से तांकर मन को परिवर्तन करी अनुताप करी से पितांक द्राक्षा क्षेत्र को जाई कार्य करिबा पाई लागिले. Now, the second son said, I will. द्वितीय पुत्र कहले मु जीवी. His response indicates that he will go immediately. से जो प्रकार उत्तर देले ता यह वर्णना करे जे हठात से चली जिवे. And he is jealous for the father's work. एवं पिता को कार्य करिबा पई से आग्रही से उत्साही अटंती. He said, I will go to work for you, father. कहले पिता मु तो तुम पई कार्य करिबा पई जीवी. He went to work. से कार्य करिबा पई गले. But not for his father. मात्र तांक पितांक पई नुहे. He was just like the first son. से ठीक प्रथम संतान परी selfish, disregarding the father. से मध्य स्वार्थपर तांक पितांकु से असम्मान देला. He went about his own way, living and working for himself. से तांक निज रास्ता रे जाई निज पाई केवल निज पाई बंचिबा को लागिला एवं केवल निज पाई कार्य करिबा पाई लागिला. The only difference between the two sons is that the second son professed respect for the father and professed to work for the father. ए दुई जनक भितरे एई भिन्नता माने देखु जे द्वितीय पुत्र पिता को सम्मान दबा पाई कौन कले ना निज को देखाई हेले एवं पितांक पाई कार्य करिबा पाई निज को देखाई हेले. Now, the Lord Jesus, Prabhu Jishu Bhartaman, asked the religionist, those who were standing over there, जो धार्मिक लोक माने धार्मिक नेता माने से स्थान रे ठिया आइतले तांको ए प्रश्न पचारले. Which of the two sons did the father's will? किए पितांकर इच्छा को साधन कले. Now, look, देखो Lord Jesus is talking about them. प्रभु जीशु केवल सेई मानक विषय रे कहू अछंती. He is talking about the religious leaders. से धार्मिक नेता मानक विषय रे कहू अछंती. They profess to be righteous. They profess to be holy. But they live for themselves and they work for themselves. ସେମାନେ ନିଜକୁ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥାନ୍ତି, ନିଜକୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ପାଇଁ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି. That's what was happening during the time of Jesus.
ସେଇ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମୟରେ ତାହା ଘଟୁଥିଲା। and those things are happening right now in our community, in our churches. ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ସମାଜରେ, ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀରେ ଠିକ୍ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଘଟଣା ଦେଖାଯାଉଅଛି। Today, the pastors, the preachers, even some of them, they call themselves as apostles. How many of them, they leave the 99 good sheep and go after one wounded sheep? ଆଜି ବାଳକ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଚାରକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏପରି କେତେଜଣ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜକୁ ପ୍ରେରିତ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଆପଣମାନେ କେତେଜଣ ଅନେଶ୍ୱତ ଉତ୍ତମ ମେଷମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଗୋଟିଏ ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ମେଷ ପଛରେ ଯାଉଅଛନ୍ତି? ଟୁଡେ ଦ ଲର୍ଡ ଇଜ୍ ଆସ୍କିଂ, ଟୁଡେ, ରାଇଟ୍ ନାଓ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆଜି। Thank God. God is a God of second chance. Hallelujah. ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ସୁଯୋଗ ଦେବାର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। Hallelujah. Apostle Paul says, ସାଧୁ ପାଉଲ କୁହନ୍ତି, today is the day of salvation. ଆଜି ହେଉଛି ପରିତ୍ରାଣର ଦିନ। Let us not be self-righteous. ଆସୁ ଆମମାନେ ନିଜ ନିଜକୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣନା ନ କରୁ। Let us not think that we are better than others. ଆସୁ ଆମମାନେ ଚିନ୍ତା ନ କରୁ ଯେ ଆମମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମହାନ ବା ମହତ୍ ଅଟୁ। But let us go to the Lord in repentance, changing our mind like the first son. ଆସୁ ଆମମାନଙ୍କର ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆମମାନେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁ ସେଇ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ପରି। The Lord Jesus told to them, he said, you know the first son, they are Gentiles. ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଏ ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ର ସେ ବିଜାତୀୟ ମାନଙ୍କ ପରି। ଫାଷ୍ଟ ଦେ ରିଫ୍ୟୁଜ୍ଡ, ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ। ବଟ୍ ଦେ ରିପେଣ୍ଟେଡ୍, ସେମାନେ ଅନୁତାପ କଲେ। That's why Lord Jesus said, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, before you, ତୁମମାନଙ୍କ ଆଗେ ଆଗେ, who are going to the kingdom of heaven, କିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଅଛନ୍ତି? The tax collectors, the prostitutes, କରଗ୍ରାହୀମାନେ, ବେଶ୍ୟାମାନେ। Why? କ'ଣ ପାଇଁ? Because they have changed their mind. They have repented. ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନୁତାପ କରିଅଛନ୍ତି। And those who repent, those who confess their sins, as we read in 1 John, ପ୍ରଥମ ଜୋନରେ ଯେପରି ଆମେ ପାଠ କରୁ, chapter number 1 verse number 7, ଏକ ପର୍ବ ତାର 7 ପଦରେ, if we confess our sins, ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଆମ ନିଜ ନିଜର ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁ, he is just and faithful to forgive. Hallelujah. ସେ ନ୍ୟାୟବାନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବା ପାଇଁ। The Lord Jesus is telling to the religious leaders, he said, your religion will not save you. Because ତୁମର ଧର୍ମ ତୁମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। You are living for yourself. You are working for yourself. ତୁମେ ତୁମ ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁଅଛ।
ତୁମେ ତୁମ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛ, but you are not living for God. You are not working for God in His field. ମାତ୍ର ପିତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମେ ପିତାଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହ. You are not fulfilling the will of God. ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ତୁମେମାନେ ପୂରଣ କରୁନାହ. And then we see one side the salvation, one side is a rejection. ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପରିତ୍ରାଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପରିତ୍ୟାଗ. God loves you, my people. ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଅଛନ୍ତି. That day Jesus simply did not give this parable. ସେଇଦିନ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତକୁ ଦେଇନଥିଲେ. He gave them to change and to repent. ସେ ସେଇଦିନ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେପରି ସେମାନେ ସେଇଦିନ ସେମାନଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଅନୁତାପ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିପାରନ୍ତି. And towards the end of the day, ଶେଷରେ when Lord Jesus told the story or the parable of the 10 virgins and the 10 talents, ମଙ୍ଗଳବାର ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ 10 କନ୍ୟା ଏବଂ 10 ଗୁଣ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଅଛନ୍ତି, one thing is very clear from those two parables. ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇ ଦୁଇଟି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରୁ. Are we ready for the coming of the Lord? ଆମମାନେ କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଅଛୁ କି? In the parable of 10 virgins and in the parable of 10 talents, we see the master comes unannounced. ଦୁଇଟି ଯାକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ବିନା କହି ସେ ଆସୁଅଛନ୍ତି, and his coming will be so sudden. ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଗମନ ଏହିପରି ହଠାତ୍ ହେବ. Are we ready? ଆମମାନେ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ? If we change our mind, if we repent, ଯଦି ଆମମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଏବଂ ଅନୁତାପ କରିବା, we will live for God and we will work for God. ତାହେଲେ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିପାରିବା ଏବଂ ଆମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା. Remember, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, today is the day of salvation. ଆଜି ହେଉଅଛି ସେହି ପରିତ୍ରାଣର ଦିନ. When salvation came to Zacchaeus' house, ଯେତେବେଳେ ଜକ୍ଷଙ୍କ ଗୃହକୁ ପରିତ୍ରାଣ ଆସିଲା, he was overjoyed. ସେ ଅତି ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ. And he told to the Lord, ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିଲେ, Lord, whomsoever I have cheated, I will pay them double. ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଠକିଛି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ 2 ଗୁଣ ଭରଣା କରିବି. Hallelujah. That's the change. That's the power of the gospel. ସେଇଟା ହେଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ. ସେଇଟା ହେଉଛି ସୁସମାଚାରର ଶକ୍ତି. That's why Apostle Paul says, ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁ ପାଉଲ କହନ୍ତି, I am not ashamed of this gospel. ମୁଁ ଏ ସୁସମାଚାର ପାଇଁ ଲଜ୍ଜିତ ନୁହେଁ, because it is power of God unto salvation. କାରଣ ଏହା ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଟେ. On this second day of this Passion week, ଏହି ଦୁଃଖଭୋଗ ସପ୍ତାହର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ, may the Lord help us
प्रभु आमको साहाय्य करंतु. मे द लॉर्ड ब्लेस अस. प्रभु आमको आशीर्वाद करंतु, so that we will come to the Lord and say, Lord, forgive me and give me the joy of your salvation. हे प्रभु, मते तुम्हें क्षमा कर एवं तुमर परित्राणर आनंद मते तुम्हें प्रदान कर. And the Lord will do it. वो प्रभु ता निश्चित साधन करिवे. God bless you all. ईश्वर आपण मानकु समस्तंकु आशीर्वाद करंतु. Shall we look to the Lord in prayer? आसंतु आमे प्रार्थना रे ईश्वरଙ୍କ निकटକୁ ଯିବା. Dear loving heavenly Father, we thank you and we praise you for teaching us the vital truths of the power of your gospel. Lord, we are so grateful to you for blessing us, touching us, cleansing us, forgiving us. And Lord, we pray that, oh God, help us not to be religionists, oh God, not to be like those Pharisees and Sadducees and the scribes. But Lord, help us to be genuine in your presence, to come with a humble heart, with repentance, so that, oh God, as you have said, you are just and faithful to forgive us, and surely you will give us the joy of your salvation. Oh God, I pray for every listener that you would bless them and their families abundantly. Bless them, Lord, with your joy and with your happiness, with your peace. Oh God, we pray and we ask you that keep your hand upon each and every one of us. Help us to live for you and to work for you, O God. By doing so, we will bring glory and honor to your name. Thank you, Lord, once again for blessing us this evening. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you all. Have a wonderful evening.